Tangan naman. Ano Ito siya lang kabalayar. Ito. Sami susirat to. Nalapot uli mo. Hindi Sami susirat to may taga-book sila. Bunuan. Tulang tangan. Sa tiras na ni. अभिन का अभिनय क्या और दशा हो ना अब से सुधरी है Dahil tayo, mangga na naman. Sami. ना ही अभिन का फूट है ना Tik tik. Oh, Mangga naman. Ini sakila. kumain na kayo? Ay, wala punti niya. Sakila. Ha? Ba't kakuha niyo lang ang 4 alisin ko na? Ano ta? Oh. Alisin ko na, ba't kakuha niyo lang? जागरे भेद Ha? Mangga. Mangga. Tik tik mangga ka na. Alisin ko. Dan. Alas. Ayo, ya wala. Ito lang. Ha, tik. Dilek. ना Ano pa ngayon dyan? नी Wala. Ha? Dako siya. Anong ginagawa? Mangga. Ito mangga. Sige. Sige, sige. Ha? बोला जा Tuloy ka. Kahoy? Ito yung daw, ako dapat din yun. Yan naman gusto ko sa iyo. Ah. Hindi na sabi ko. मम्मा ना लिखा है Ayaw mo kina to, ano? Ayaw na mo kina. Wala kaya Pero kilala na sa doon. parking boy, Ay, parking boy. basement, parking boy. Oo ah. Come back, left, right, left, right. Ah, sim-sim mo Pakistani. Yeah. Open ta. Oo ah. Mati 5 real, mati open gate. Anak karawas ha, bos. Karawas. Ah, wala. Oo. Karawas. Karawas boy. Yeah. I already informed her. Ano niya? बात Mangga. Ano alam niyo? थोड़ा दिन का डॉक मन के डॉक मन थोड़ा दिन का Ito ang ilaw dyan. Nah, dia mana ada dia. Barat. दिन Kaya का nila. Ah. ये खड़ा सुनो ना Nah, mati orang mana? क्या बात Bato lang ilaw. है बात Ada kontra nang dia. Dengan hindi mo? Naka inu ni ada kontra. Nagawan. Dari orang. Oh. Tinang ang ngipin mo? Ang ngipin mo? Patun. Sa taas? Hindi yung pinatanggal yan. Talaga? आप टेंशन फिनिश Sinasabi sa'yo? चली ना आयो Hindi mo pa nakakasama. Kaya tanggal yan. Ayaw ni sisi ka na magpasundo. Alto ka bay, kamo. Kaya nga, wag may anti na daw. Kagaya yung silir. O babae. Yung mga ipapalit ka na sa Jawa. Punta na lang kayo ng Baguio. Sabi ito, mangga. Sige. Ano nga? Ha? Wala na nga, ginawa ko na yung bangga. Ha? Mangga San Carlos Tan. Mati cili. 200 lang? Cili. Bos. Ng mga Bangladesh, Bangladesh. May bibigyan ng pamasahe. Pambagyo, manok. Bagyo ko na. Mulut. Manok. Kunin niya na yung kapulan niya na Ha? Iya. 300 dirham mawawala na yan. Ano na? Meron naman ah. Oo. Yung na lang yung birthday kasi hindi pa yun. Sa inyo, bibig naman yun. Ngayon lang naman na Bakit? Ubus na yung pira niya?
Masa masa? Si Dugong. Medyo ko na rin yata ah. Ah. Boss.